hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna imra'ata sauda kanat tagumul masjidah aw syaban wa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum adantumuni faka'annahum sagharu amraha aw amrahu faqala dulluni ala qabrihi fadalluhu fasalla alaiha thumma qala inna hadhil qubura mamlu'atun dhulmatan ala ahliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alaihim muttafaqun alaih. Naam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah anna imra'atan sauda, ada seorang perempuan hitam. Ini bukan perempuan yang cantik ini berarti. Iya, bukan Cak Ning ini ya. Anna imra'atan sauda, perempuan hitam. Nah, orang itu kalau punya derajat bukan karena kecantikannya. Karena tagumul masjid, ada itu perempuan menyapu masjid. Enggak ada titel berarti ini. Tagumul masjidah, menyapu masjid. Au, ini syak dari beberapa rawi. Atau diceritakan itu seorang pemuda yang menyapu masjid. Bisa laki, bisa perempuan, ya. Karena syak perawinya. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mencari, tidak mendapatkan dia berhari-hari. Loh, enggak kelihatan itu perempuan. Ya, kalau laki kok enggak kelihatan itu pemuda. Fas'ala anha aw anhu, tanya Nabi akan kehadirannya. Faqalu, mereka menyatakan mata, meninggal ya Rasulullah. Masya Allah, Nabi itu ternyata perhatiannya bukan kepada tokoh aja, walaupun penyapu masjid. Ya, qala afala kuntum adantumuni, tidakkah kalian itu memberitahu aku kalau dia itu meninggal? Faka'annahum sagharu amraha atau amrahu, seakan-akan orang saat itu menganggap ini remeh, nggak perlu Nabi tahu sudah. Tukang sapu masjid kok diremehkan. Kalau dulu nih ala gabri, ayo tunjukkan aku kepada kuburannya. Masya Allah, perhatian Rasulullah ya, walaupun orang biasa dianggap remeh, tunjukkan aku kuburannya. Badalluhu, makanya mereka ngantarkan kuburannya. Fasalla alaiha, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kuburan itu. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, inna hadil kubur mamlu'ah dhulmah. Kuburan ini dulu tadi penuh dengan kegelapan, kuburan-kuburan yang ada ini. Kuburan yang ada ini bukan satu kuburan, kuburan yang ada ini penuh dengan kegelapan. Ala ahliha, jadi penghuni kubur dalam kegelapan. Wa innallaha yunawwiruha lahum, tapi Allah sudah menerangi bagi mereka sekarang. Bi sholati alaihim, dengan sholatku terhadap mereka sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bis sanad al muslim min kitab riyadus salihin qala عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد. في هذا الحديث كثير من الأحكام بينها لنا سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منها قم المسجد أي تكنيسه، أي إزالة ما به من وسخ وأذى، فإن نظافة المسجد واجبة على كل أحد، وإن كان للمسجد قيم ومنظف خاص، إذا رأيت الوسخ تعين عليك أن تزيله، ولا تقول خلاص هذا ذباب ميت فيأتي المكنس وبيكنس الميت، لا، واجب عليك إزالته ما دمت أنت قد عرفت به. وإن كان للمسجد من ينظفه مرتب من باب أولى إن لم يكن. فنظافة المساجد واجبة وتوسيخها حرام، ولو بالطاهر، حتى بالطاهر كما يفعل بعض الموسوسين خصوصا في أيام الصوم،
فإذا خرج من الوضوء خاف إلا شيء ما يأتي هنا بقايا بعض الموسوسين حتى يمسح هكذا عشان يظن أن هذه الرطوبة تضر في بطلان الصوم. هذه وسوسة ليست من الدين. ويزيد في المسجد هذا وإن كان الريق طاهر حرام، أو إخراج الوسخ من الأنف ووضعه في المسجد حرام، أو الأكل في المسجد وتوسيخه وإن كان طاهر حرام. وهكذا أي مشروب وأي مأكول، فنظافة المسجد واجبة، لأن بنظافة المسجد يستدل على نظافة المصلين. والنظافة من الإيمان، دليل الإيمان النظافة، قال النبي محمد النظافة من الإيمان. وفي الحديث الله نظيف يحب النظافة في سائر الأشياء، فكذلك فيما هو مظهر الدين وهي المساجد، لأنها مظهر من مظاهر الدين، فتنظيفها واجب والاعتناء بها واجب. فلهذا أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تنظيف المساجد مهور الحور العين. Hadis ini memberikan beberapa faedah, diantaranya menjaga kebersihan masjid. Menjaga kebersihan masjid itu hukumnya wajib, ya? Wajib bagi seseorang, setiap orang muslim, ya. Jadi nggak harus diwajibkan untuk bagian kebersihan masjid, ya mereka wajib tentunya. Tapi kalau misal ada kita melihat lalat ada di masjid, kita bisa menghilangkan dia saat itu wajib. Jangan dibiarkan lalat itu, tidak lalat yang mati itu, bangkai, dibiarkan tergeletak begitu saja. Kalau kamu bisa menghilangkan, hilangkan, wajib. Kemudian juga haram mengotori masjid walaupun dengan sesuatu yang suci. Contohnya meludah ke masjid, biasanya puasa itu tidak boleh. Ya, ambil tisu, ya, ambil tisu kalau memang itu harus meludah dari masjid. Mengotori masjid hukumnya adalah haram, karena Islam, karena masjid itu syiaruddin, lambang kebesaran agama yang harus dijaga kehormatannya, dan itu nadhafah minal iman, kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Nah, karena itu di sini hadis menerangkan bagaimana tentang keutamaan kemuliaan seorang perempuan karena menjaga kebersihan masjid, membersihkan masjid, dan itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. وشك الراوي هل هو كان شابا أسود أو امرأة سوداء، وليس ذلك لتنقص من قدر ذلك الصحابي أو تلك الصحابية، لا، إذ السواد والبياض خلقة من الله سبحانه وتعالى، إلا أنه كأن الراوي يريد أن يقول أن الناس استصغروا أمرها لكونها فقيرة وليس فيها من صفات الشرف ولا من صفات الجمال، فلهذا لم يعتنوا بأمرها. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعتني بالصغير والكبير والشريف والوضيع، يعتني بالخلق كلهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفرق بمعاملته مع أحد من أصحابه، فيعاملهم بحسب ما في قلوبهم لا بحسب ظواهرهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا اختلفوا هل هو شاب أو امرأة سوداء إنما نص عليها على أنها لا تنظر لها العين، وأنها ليست من ذوات النساء الذي ينظر لهن بشهوة أو شيء، لا تنظر لها العين ولا يلتفت لها، وإلا فامرأة تقوم المسجد أمام الرجال شابة أو فيها شيء من الجمال، فهذا لا يجوز، هذا يكون افتتان على المصلين. يعني يريد أن أقول لا، ليست من ذوات الهيئات ولا ممن تنظر لها العين، لكنها تأتي من العوالي، من بعيد، بيتها مساكنة في العوالي، تأتي ليش؟ إيش بغته بالمسجد؟ مشان تقوم وتلتقط الأوساخ من المسجد. شكر لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم سعيها، واختلف العلماء في اسمها، قيل محجنة
وقيل إنها تكنى بأم محجن تأتي وتقم المسجد. شكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم منها ذلك حتى عندما مرضت عادها جبرا لخاطرها لأنها كانت تهتم بأمر المسجد. فلما ماتت رضي الله تعالى عنها لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بموتها فافتقدها فقدها. أين هذه المرأة التي كانت تقم المسجد أي تكنسه وتزيل الأوساخ منه؟ قالوا يا رسول الله لقد ماتت في وقت، لماذا لم تخبروني؟ لماذا لم تعلموني بموتها؟ قال في وقت راحتك يا رسول الله. وقيل أنها ماتت بليل. فقال سيدنا أبو بكر لماذا لم تعلموني بموتها؟ قال كرهنا أن نزعجك، أي ما أردنا إزعاجك في وقت راحتك. فلما عاتبهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أنهم لم يخبروه قال لهم دلوني على قبرها. فخرج مع جماعة من أصحابه واصطفوا خلفه وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبرها إظهارا لرفعتها، وإن استحقرت في الدنيا فهي عظيمة في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يقرب من كان على تقوى منه سبحانه وتعالى. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يفهمهم أن الإنسان إذا عمل خيرا في الدنيا فيبقى ذكره. هذه المرأة لم تكن لتذكر أصلا، وإن ذكرها لكن لما تلبست بهذا العمل الصالح صارت تذكر في كتب الحديث، واستخرج علماء الحديث والفقهاء كثير من المسائل من هذا الحديث، وذكرت هذه المرأة. ليه؟ لأنها تلبست بعمل صالح. اللهم وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور، أن يذكر الإنسان به في حياته بخير وبعد مماته يذكر بخير. Ceritakan bahwa seorang perempuan yang hitam, ada yang menyatakan seorang laki yang hitam. Ini bukan karena untuk meremehkan, tapi untuk mengangkat derajat, bahwa kemuliaan itu adalah bukan karena rupa. Seorang perempuan hitam yang mungkin tidak dianggap cantik, tidak dipandang oleh orang, nah, atau laki-laki yang hitam tidak dikatakan laki-laki yang tampan, tetapi karena Islam tidak mengangkat bukan karena rupa tapi karena amal. Beginilah Nabi diriwayatkan itu. Ini malah diceritakan perempuan ini dari daerah yang cukup jauh, dari atas gunung datang ke sana, datang ke masjid hanya sekedar untuk menyapu. Ada khilaf namanya, ada menyatakan Ummi Mihjan, ada menyatakan Mihjanah. Tapi yang jelas Nabi menghargai perbuatannya. Bagaimana Nabi SAW menghargai perbuatan amal soleh tadi itu, sehingga perempuan tadi itu dihargai sama Rasulullah. Waktu sakit Nabi menjenguk, waktu mati, ada menyatakan mati di malam hari, ada mati karena Rasulullah lagi istirahat, nggak dikasih kabar. Nabi melihat nggak kelihatan nih perempuan, mana ini perempuan, mana ini orang yang biasa menyapu masjid, meninggal ya Rasulullah. Loh, kok nggak dikasih kabar? Malam ya Rasulullah, atau waktu Anda istirahat ya Rasulullah. Udah, sampaikan aku ke kuburannya. Disampaikan ke kuburannya. Subhanallah. Kemudian Nabi sholat, ada di sudut sholat dengan para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya saudara, Masya Allah, itu perempuan ternyata dengan amalan yang begitu diangkat derajatnya oleh Allah, diabadikan itu, menjadi hadis yang setiap saatnya kita baca. Kenapa? Amalan menjaga kebersihan masjid itu adalah bukan amalan yang remeh ternyata. Sampai sekarang perempuan itu disebut, dibaca dalam hadis, dipelajari oleh ulama-ulama, dan banyak menghasilkan hukum-hukum yang banyak yang bisa manfaat dengan kaum muslimin. Begini yang harus kita lakukan daripada amal soleh itu, yang sekiranya amal itu tidak mati dengan kematian kita.
malah semakin berkembang manfaatnya. Itulah amal soleh yabghasanahu ala mamarid tuhur. Cahayanya tadi itu setiap saatnya akan semakin terang, semakin menerangi, semakin menerangi. Begitu yang seharusnya, yang harus kita lakukan, kita ambil daripada hadis ini, saudara. وفي هذا الحديث تعليم للمؤمنين، تعليم لهم لأن يتفقدوا خدامهم، وكل من يواليهم سواء من أولاد أو من طلبة أو طالبات أو خدام أو مساعدين أو معاونين ينبغي له أن يتفقدهم ويتفقد أحوالهم، فإن هذه مكرمة. تفقد السادات خدامهم مكرمة تقتضي السؤددة، تقتضي كمال السيادة وتقتضي كمال الرئاسة عندما تسأل على الضعفاء. لهذا في السؤال عنهم عبادتين، عبادة السؤال وعبادة جبر الخواطر، لأنه يظن أن لا أحد يسأل عنه، وجبر الخواطر من أعظم العبادات التي تقربك إلى رب البريات سبحانه وتعالى. فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عادها وهي مريضة، فلما ماتت ليظهر شرفها لأصحابه قال دلوني على قبرها، فمشى إلى قبرها وصلى عليها، لأن صلاته صلى الله عليه وآله وسلم نور وضياء على من صلى عليه. فلهذا يريد يقول لا تحرموا أخوانكم من الخير، فإنما صلاتي نور لهم، كما تحبون لأنفسكم الخير فحبوا لإخوانكم المسلمين الخير. Kemudian tadi hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk mencari atau menanyakan keadaan tentang daripada pembantu-pembantu kita atau murid-murid kita, siapapun yang selalu membantu kita atau dia manfaat, kita dianjurkan untuk menanyai keadaannya. Ketika tidak ada dicari, ya ketika dia mungkin terlambat, kenapa terlambat, apa ada masalah, itu yang seharusnya kita lakukan. Kenapa? Karena itu termasuk kesempurnaan daripada seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu pemimpin apapun ya, pemimpin pondok atau pemimpin rumah tangga atau pemimpin daerah, pemimpin apapun, termasuk kesempurnaan pemimpin itu mempertanyakan ketika orang-orang yang selalu membantunya ketika tidak ada. Gimana mereka, apa yang mereka lakukan, kenapa mereka tidak ada, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena itu ketika melakukan seperti itu berarti dia melakukan dua ibadah. Yang pertama soal tadi itu ibadah ya, karena soal tadi mempertanyakan keadaannya itu ibadah karena perhatian. Yang kedua jabrul khawatir, karena itu membuat orang yang dicari itu merasa diperhatikan. Karena biasanya orang-orang seperti khaddam, seperti pembantu-pembantu atau murid seandainya, ketika ditanyakan dia senang. Kenapa? Karena merasa diperhatikan. Nah, kita mendapatkan dua ibadah. Yang pertama soal, yang kedua jabrul khawatir. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika melihat pembantu yang menyapu masjid tadi, ketika dia saat sakit diperhatikan sama Nabi, dijenguk ketika sakit. Kemudian setelah meninggal pun sama Nabi SAW ditanyakan, kemana kok tidak pernah kelihatan? Sampai akhirnya dikasih kabar bahwa dia sudah meninggal, didatangi kuburannya dan dia sholat di atas kuburannya. Dan sholatnya Nabi SAW terhadap perempuan tadi itu akan memberikan cahaya, ya, memberikan terang di dalam kuburannya. Bahkan dikatakan tadi, ya, jangan Nabi malah menegur sahabat mengatakan jangan kamu mengharamkan daripada sholatku kepada ini perempuan. Kenapa? Karena sholatku terhadap mereka ini akan memberikan cahaya kepada kuburannya. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلما على أهلها
وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. صلاته صلى الله عليه وسلم سكن، فلهذا لا تحرموا أنفسكم ولا تحرموا إخوانكم منها. ومن هذا الحديث استنبط العلماء الخروج إلى القبر إذا جاء الإنسان من سفر أو لا مات له قريب فلم يشهد صلاته. استنبطوا من هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر، وأنها مشروعة إذا جاء كان مسافر ثم جاء فإذا له صديق أو قريب قد مات يندب له أن يخرج إلى قبره ويصلي عليه صلاة على القبر، ليس صلاة الغائب، صلاة على القبر. لكن لا بد أن يكون ذلك الميت الذي تصلي على قبره أن تكون عند موته أنت من أهل الصلاة. وإذا كان مات قديم بيوم بيقرب بيصلي على قبره ما يصح، مات قبل أن يخلق بيصلي على قبره ما يصح، مات قبل أن تكون أنت من أهل الصلاة اختلف هل هم من أهل الصلاة أي صحتها أو وجوبها. المعتمد أنهم من أهل وجوب الصلاة، إذا كان من أهل ذلك فإنه يصلي على القبر، وهذا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كانت الأرض طاهرة فذاك، وإلا وضع تحت قدميه بساط طاهر وصلى، فإن الصلاة على أرض نجسة لا تصح إلا بحائل. فإن استطاع الوصول إلى قبره والقيام عليه فذاك، وإلا فإن كان لا يصل إلا بتخطي إلى القبور صلى من بعد وقصد ذلك القبر فصلاته تصح، وقد فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهكذا قرر العلماء حكم الصلاة على القبر. Kemudian disebutkan tadi dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan inna hadhil kubur, sesungguhnya ini kuburan mamlu ahdul mah, dipenuhi dengan kegelapan al ahliyah terhadap penduduknya. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah SWT meneranginya terhadap mereka, kuburan mereka, dengan salatku terhadap mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa salatnya Nabi SAW membuat tenang kepada penduduk kubur saat itu. Kemudian dari hadis ini juga diambil hukum bahwa ketika ada orang, seandainya ketika ada seorang yang meninggal, kemudian kita lagi di luar daerah atau kita musafir atau kita tidak mendapatkan kabar, tapi setelah mendapatkan kabar ternyata si mayit tadi sudah dikubur, maka diambil hukum bahwa diperbolehkan sholat di atas kuburan. Sholat di atas kuburan ini bukan sholat alal ghaib, bukan sholat terhadap ghaib, tapi sholat alal ghaib berarti hadir. Dan itu bukan dikatakan sholat alal ghaib. Kemudian tapi dengan syarat ya, boleh diperbolehkan sholat di atas kuburan ya, tapi dengan syarat kita termasuk orang min ahli sholat, termasuk orang yang boleh melakukan sholat saat meninggalnya. Jadi syaratnya di situ ada beda pendapat ulama, apakah disyaratkan ketika meninggalnya itu termasuk orang yang wajib untuk melakukan sholat, termasuk fardu kifayah, atau termasuk orang yang sah. Kalau orang yang sah walaupun anak kecil berarti, tapi kalau orang yang wajib berarti syaratnya harus sudah balik dan dia agil dan syarat yang lainnya. Berarti kalau kita seandainya berapa hari yang lalu ini orang meninggal atau berapa bulan yang lalu dia meninggal, saat itu kita sudah termasuk orang yang wajib untuk melakukan sholat jenazah, maka hukumnya maka hukumnya boleh kita sholat di atas kuburan. Tapi kalau seandainya ya orang yang sudah meninggal saat kita belum dilahirkan mungkin, atau mungkin saat kita mungkin masih bayi, ya boleh nggak kita sholat di atas kuburannya? Seperti ulama-ulama, misalnya sholat di kuburan ulama-ulama yang dahulu, kita ziarah ke Hadramut sana, sholat di kuburannya Fagil Muqaddam atau yang lainnya. Apa boleh? Ya tidak boleh, karena itu menjadi syarat
ya bahwa ketika meninggal orang tadi itu kita termasuk orang yang wajib untuk melakukan sholat jenazah. Itu pendapat yang muktamad, bukan orang yang sah, tapi orang yang wajib. Berarti seandainya ada ulama yang mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu meninggal, atau 10 tahun yang lalu 10 tahun meninggal, kita datang ke tempatnya, ziarah kita di kuburannya, boleh nggak kita sholat? Jadi lihat 10 tahun yang lalu kita sudah balik atau enggak. Kalau kita sudah balik, kita agil berakal, maka boleh kita sholat di atas kuburannya. Tapi kalau enggak, ya enggak boleh. Nah itu dikatakan diambil hukum dengan adanya boleh disyariatkan untuk sholat di atas kuburan. Kemudian apakah sholat di atas kuburan itu harus di depan kuburannya? Ya afdalnya memang sholat di depan kuburannya kalau kita bisa. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa, kita harus melangkahi beberapa kuburan sampai ke kuburan yang ada, maka kita walaupun ya dari kejauhan kita sah untuk melakukan sholat terhadap mayit yang sudah dikubur tadi itu, walaupun kita jauh. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. في هذا الحديث كثير من المسائل استنبطها العلماء، لكن يضيق الوقت عن بسطها. كثير مسائل ذكرها العلماء من هذه الصلاة على القبر. ايش المسألة الثانية؟ حاضرة أو غيبة. والإعلام بمن مات كذلك يستنبط من هذا الحديث نحو 18 مسألة، لكن نذكر هذه المسألة الأخيرة وفيها الكفاية، وهي أن الإعلام بالميت. إذا مات الميت ينبغي لوليه أن يعلم بموته، بأن يخبر الناس في المسجد أو في الإذاعة أو غير ذلك، فإن في ذلك مصلحة للميت. الإعلام بإخبار حتى يكثر المصلين، فإنه يندب الإعلام، فكل ما في مصلحة الميت ينبغي لولي الميت فعله، ومنها الإعلام سواء بالنداء في منائر المساجد أو في الإذاعات أو. فلهذا عليه عمل السلف الصالح، كان إذا مات الميت منهم كتبوا اسمهم. ليه؟ وطافوا لصلاة الفجر على المساجد حتى ترتب له الفواتح عند صلاة الفجر، كتبوا ورقة للمساجد كلها. ليه؟ من شأن هذا في مصلحة الميت، عمل صالح بيتقدم قبل دفنه. ثم في تكثير المصلين مصلحة، فإن المصلين شفعاء للميت، فما صلى عليه 100 إلا وغفر الله له ذنبه، فهذه مصلحة كبيرة، بل ينبغي الانتظار حتى يبلغ هذا العدد لما فيه مصلحة للميت، وليس مثل اليوم يدفن الميت وكأنهم دفنوا غنمه وليس آدمي. فترى كثير من أصحابه لم يعلموا بموته وقالوا كرامة الميت دفنه. نعم، نعجل بالميت أي التعجيل على العادة، ليس تعجيل زيادة حتى يجرون كما الآن عليه العمل، يجري بالميت حتى يخاف منه تحرك الميت وسقوطه والعياذ بالله. لا، هذا غير مطلوب شرعا. العجلة أي عدم التواني، هذا المراد بالتعجيل، أي لا تتوانى وليس تجري حتى يخاف من الميت تغيره أو حركته فيخرج شيء من النجاسة وينجس كفنه. لا، هذا غير مطلوب. فينبغي كل ما فيه مصلحة للميت أن يعمله ولي الميت أو من كان حاضرا من المسلمين، فإن المسلمين أخوة كلهم يحب أن يعمل الأصلح لنفسه، كذلك لهذا علمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كما تحبون الخير لأنفسكم من صلاتي عليكم وعلى أقاربكم كذلك حبوا الخير لإخوانكم الضعفاء من المسلمين، وإن كانوا فقراء وإن كانوا لا يبه لهم، لكن حبوا لهم، فإن الإسلام جمعكم على المحبة، فيحب كل واحد منكم الخير لغيره من المسلمين كما يحب لنفسه وأقاربه.
فالله يجعلنا وإياكم محبوبين عند هذا النبي الكريم ويوفقنا لفعل الخير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويقرب منا كل خير ويجنبنا وإياكم كل شر وبوس وضير ويعاملنا معاملة أهل الخير إنه ولي كل خير والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Termasuk faedahnya hadis ini adalah mengumumkan atas kematian, penting. Kenapa? Karena itu maslahah untuk mayit. Semakin banyak yang sholat kan semakin menguntungkan si mayit. Dulu itu malah kalau mati malam hari Pak subuh itu sudah beredar surat-surat itu ada di masjid-masjid untuk dibacakan Fatihah, didoakan setelah sholat subuh si mayit. Sehingga bisa betul-betul maslahah kepada si mayit. 10-100 orang menyolati mayit diampuni dosa si mayit. Malah dianjurkan untuk intidhar, untuk ditunggu. Kalau memang ada jamaah yang mau menyolati si mayit atau mendoakan si mayit, nah, itu penting. Nah, memang dianjurkan, kita dianjurkan untuk ajalah takjil dipercepat untuk proses perawatan si mayit. Iya, tapi bukan cepet-cepetan begitu. Bukan cepet-cepetan, cepat iya, tapi cepat yang wajar. Jangan karena cepat akhirnya nggak bawa Melayu, lukur mayit deh, ngelundung. Jangan begitu loh. Kawan lebih cetai tambah cepat itu. Bukan itu yang dimaksud. Mempercepat ada di sini, cepat yang wajar. Jangan terlalu cepat-cepat, apalagi yang bisa membahayakan si mayit. Sampai terjadi goncangan yang akan mengeluarkan najis, nanti menajisi kafan atau yang lainnya. Alhasil yang wajar lah, yang wajar. Kemudian dianjurkan untuk diumumkan. Ya boleh melalui masjid, boleh melalui ida'ah, radio atau yang lainnya begitu. Itu penting karena itu termasuk bagian maslahah untuk mayit. Gerak walau qalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu Subhakan 213. Iya, jelas. Wa qala radhiyallahu anhu ad-dunya sabilun masluk wa mata'un matruk. Sedikit betul ini. Ad-dunya sabilun masluk wa mata'un matruk. Dunia ini adalah jalan yang cukup dilewati, bukan jalan untuk kita tinggal ada di situ. Wa mata'un matruk adalah dunia itu adalah benda yang bakal akan ditinggalkan. Ini sama dengan Nabi SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing, au abiru sabil, atau orang yang melewati jalan. Jadi kalau kepingin kita ini menjadi orang yang zuhud di dunia, dua hal caranya. Pertama, jadi orang gharib. Gimana orang gharib? Orang gharib itu begini, nanti bisa bayangkan masuk satu daerah yang tidak Anda kenal, tutup matanya, ditekek di satu daerah itu, nggak tahu bahasanya, nggak tahu jalannya, nggak tahu, nggak tahu bahasanya, nggak ada yang kamu kenal sudah, orangnya cuek semuanya. Kira-kira kerasan kamu di situ? Nggak kerasan ya, tuh mulia wis. Masih ono di pelosok rumahku saya lebih seneng, masih di winongan pojok diwe ndak apa-apa. Nah, kenapa? Karena tidak kerasan Anda ada di sana. Nah, orang itu di dunia itu jangan kerasan di sini. Ini bukan surga kamu. Wis balik. Nah, ila jiwarillah. Nah, kembali. Kenapa? Karena kita dari Allah kan. Kembali kepada Allah. Enggak kerasan di dunia. Ini gharib. Nah, orang gharib. Nah, itu orang yang gharib ini wis nyiap-nyiap notok. Kalau Anda misalnya pergi ke luar kota, Anda kalau jadi gharib ada di sana, tidak mungkin akan bawa perabot rumah tangga semuanya. Bawa sak tas tuh. Kalau perlu ada kresek.
Kenapa? Nggak repot. Hidup di dunia ini seperti gharib, bawa seperlunya aja, nggak repot. Kenapa? Oh, gharib kok perjalanan, kok ada apa? Nggak bawa kontainer, perlu kabin, lalu perlu kursi, lalu kalau perlu itu, kalau perlu ya repot kamu. Ka'annaka gharib, hidup di dunia seperti orang asing. Jadi bukan untuk tempat tinggal, seperti orang luar, seperti di luar kota gitu loh. Ya, hanya seperlunya aja. Dan di sana nggak kerasan, sedang mulai. Nah, lalu sudah sampai nih, ada apa di sini? Ada urusan. Terus setelah urusan, hendak mulai gitu. Nah, Anda juga begitu. Nah, di dunia hanya sekedar untuk kewajiban ibadah. Setelah itu hendak mulai gitu. Nah, ya, mulia dhewe kon. Nah. Karena gharib. Yang kedua, au abiru sabil, atau orang yang melewati jalan. Ada Surabaya, ada Madura, dibuat jembatan Suramadu. Saya mau melewati jembatan Suramadu, lah ya apa nanti? Bawa kemah di Suramadu, bawa kompor, bawa itu, ada apa? Inti hanya melewati saja. Tujuan kamu adalah di Madura kok, atau tujuan kamu ada di Surabaya, supaya lewati aja. Ad-dunya gontorotun fa'buruha wala ta'muruha. Dunia ini adalah jembatan, lewati aja, jangan nanti makmurkan itu jembatan. Ono opo nggowo spring bed iku ono di jembatan itu. Ada apa mau tenang-tenangan di atas dunia ini? Lawang ita ini abiru sabil, melewati. Perbedaan yang pertama tidak kerasan. Jadi tidak nyaman di dunia, betah-betah no. Perbedaan kedua tadi itu ya masih memerlukan dengan dunia. Kenapa? Karena ibarat jalan untuk dilewati si diperlokno. Tujuan itu dengan melewati dunia. Tingkatannya yang pertama dengan yang kedua berbeda. Tingkatan yang pertama ini sudah orang yang ahabba liga Allah sudah. Ya, tingkatan yang kedua tadi itu anak perlu dunia. Untuk anak gunakan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk kepentingan duniawi. Dunia itu adalah sabil masruk, tapi sekaligus mata matruk. Apa yang kita miliki akan kita tinggalkan. Pernah Nabi itu tanya begini, siapa di antara kamu yang harta orang lain lebih disenangi daripada harta dirinya? Siapa ya Rasulullah? Ya kamu. Kenapa? Harta diri kamu itu yang kamu sedekahkan. Harta yang kamu tinggalkan itu harta orang lain. Harta orang lain. Tanya kepada orang-orang yang kaya, piro duitmu? 100 M. Lek mati belas. Milik siapa? Orang lain. Karena itu yang kaya itu manfaatkan. Sebentar lagi tidak ada loh, kekayaan kamu itu habis loh. Dulu itu ada ceritanya orang punya 1000 hektar. Endi saiki? Kadang-kadang anak cucunya jadi peminta. Pikir ini untuk peninggalan anak cucu saya. Antuk, cucu antuk jadi peminta kadang-kadang. Nah, karena itu kalau kepingin kekal harta kamu, jadikan amal soleh. Nih, yang buat masjid ini terus ini kekal amalnya, ya enggak? Nih yang membuat tempat-tempat ibadah terus itu kekal, jadi ngono dunyomu. Sehingga anda nanti jadikan toko, mari ngono buyar jadi tokonya orang lain. Toko sedap malam, mari ngono toko matahari, gak berubah sebentar lagi, berubah. Jadikan itu semuanya wal bagiyatus shalihat apa dalam Al-Quran? Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Begitu seharusnya dijadikan bagiyatus shalihat, tetap kekal berupa amal soleh. Khairun inda rabbika thawaban, itu pahalanya lebih gede. Waduh untungnya ya di akhirat lebih gede keuntungannya. Wa khairul amala, itu harapan yang paling bagus.
Kenapa? Surga nanti. Ya, surga itu nanti. Jadi rezeki itu ibarat air hujan. Air hujan turun. Air hujan itu ada yang jadi air, ada yang jadi unduk. Ada jadi air, ada yang jadi busa. Ya, ada jadi air, jadi busa. Air manfaat, bisa dipungut sama orang, bisa membuat tanaman itu keluar buahnya, keluar bunganya, macam-macam. Kalau busa hilang baru, hilang. Wa amma zabat fayadhabu jufa'ah. Adapun busa hilang sia-sia. Itu nyomok apa ini? Zabat untuk busa. Wa amma ma yanfa'un nas, yang manfaat kepada manusia. Harta kamu jadi manfaat kepada manusia, kamu sedekahkan, kamu buat masjid, kamu untuk itu, untuk ini. Ma yanfa'un nas fayamkuth fil ard, itu akan tetap ada di bumi. Itu enggak akan hilang, tetap ada di bumi. Anda lihat itu semuanya. Nabi Ibrahim berapa ribu tahun itu bangun Ka'bah itu. Yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Masjid Madinah itu dibangun Nabi sudah berapa tahun? Ma yanfa'un nas. Masjid-masjid semuanya, tempat-tempat ibadah semuanya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Karena itu jadikan semuanya kamu, ilmunya kamu ma yanfa'un nas. Pikiran kamu ma yanfa'un nas. Hartanya kamu ma yanfa'un nas. Tanahnya kamu ma yanfa'un nas. Jadikan ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Wallahu a'lam. Hadil qasidah. ولا الزمان وولت الأيام فعلى المنازل والنزيل سلام لم تبق إلا صبابة من عيشنا وحديث أشجان الصبابة تام قل للأحبة حيثما أبصرتهم إن المحب المستهام يلام مثلي في هوى أمثالهم كلا وكن لي لوعة وغرام وجوارحي وجوانحي في طيها كبد تذوب ومهجة وسقام ولقد سباني حسنهم وجمالهم وجميلهم والفضل والإنعام أنا أحول وأنثني عن بابهم وبه تحط السادة الأعلام من كل علام منيب خاشع يحيا به الإيمان والإسلام أو عارف متمكن متحقق في الكشف والتقوى له أقدام يا صاحبي إن كنت تسمع دعوتي فأجب وأسرع إن قومك ناموا
هذا الزمان زمان سوء كله قد عم فيه الظلم والإظلام يا رب واحفظ ديننا ومعاشنا واختم بخير إن لما حمام يا رب واحفظ ديننا ومعاشنا واختم بخير إن لما حمام ثم الصلاة على النبي وآله ما غردت فوق الأراك حمام. Rebo yang akan datang mungkin libur ya. Ada akhwanya Ki Abdul Hamid ya. Kemudian Rebo nanti sore di majelis Basyekh ya. Di majelis Basyekh sore burdah ba'dal maghrib qiraah sampai isya. Kemudian maulid di makam Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, insyaallah malam 11 maulid, yaitu malam Jum'ah. Insyaallah malam 11 maulid, salat isya, kemudian langsung kita mulai. Salat isya langsung kita mulai biar tidak terlalu malam. Kalau bisa salat isya berjamaah ada di sana, langsung kita mulai. Kemudian maulid di Tulbah Habib Ja'far malam 12, berarti malam Sabtu. Malam Sabtu pengajiannya berarti libur malam Sabtunya. Malam Sabtu kita mulai jam 1 malam ya, karena subuhnya sebelum jam 2, jadi jam 4 itu. Jam 4 kurang seperempat. Kita mulai mungkin jam 1 malam ya. Iya. Jam 3.40, jam 42. Jadi Masya Allah. Sebetulnya mepet juga itu jam 1 itu, mungkin jam 1 kurang seperempat ya kita mulai ya. Jam 1 kurang seperempat sudah kita harus mulai itu sudah ya. Jam 1 kurang seperempat kita mulai insyaallah. Nah, karena itu bisa diumumkan, jadi Rebo yang akan datang sudah libur malam 11 di Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, sholat isya berjamaah, kemudian kita mulai maulid. Kemudian apa namanya? Allahumma shalli ala Muhammad apa? Habib Ja'far malam 12 jam 1 kurang 15 menit. Bi qudratillah. Allahumma shalli afdhala salatin وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا بديننا.
الكثر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علما نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله ونعم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا نستمر خير الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا فاطمة زهرة وخبر شرف سيدنا الحسن الحسين سيدنا حمزة العباس سيدنا علي بن محمد بن جعفر الصالح سيدنا موسى الكاظم بن علي رضا سيدنا إسماعيل بن جعفر سيدنا علي الولد سيدنا محمد نجيب عيسى نجيب بن نجيل الله أحمد عيسى وابن عبيد الله وعلي بن علي بن أستاذ أعظم من جهالتنا النبي علي والروي من أخواني وابن علي محمد مولد دويله والمقدمة المد الرحمن السقاف وأسلوب بك سكر وابن شهر بن جد من عبد الله الأكبر والخروج من سيدنا الرحمن محمد بن يوسف بن عبد العزيز أحمد محمد حبيب القدير بن مشاهد القدير جيران بن شادي أئمة المجتهدين وفسر المحدثين والفقهاء والعلماء العامة والأجمعين ومن ربنا عبد الله الشيخ حداد ثم رحب علي ربنا محمد ثم عبد الله بن عمر رشاد المرجين ثم مصنف الكتاب الإمام النووي زين الدين الباري ثم إلى الإمام السيوطي الإمام المحلي ثم أحمد بن عمر بن صميت أولياء الكون يعني كان حالة أرواح مما شر من الوسوس لا له ثم إلى جزء إلى رسول الله المقام الحبيب جعفر وزقاب سيدنا وزقاب وسلم على والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين معين الله تعالى مغفرة وبركاته وأسرارهم عليهم صلحنا صلح أمور المسلمين ودينا وجمعنا فينا من شر مصائب الدنيا والدين ويثبتنا على الإيمان والإسلام يحيينا عليه ما توفانا عليه ما بعد عمر طويل في طاعته بالعافية وأن الله يمن عليهم وأن على عباد الصالحين كرم مثل ما تكرم عليه وأعطينا مثل ما أعطاهم بلغنا مثل ما بلغهم برحمة الله وبركاته واكتبنا وإياكم في ديوان المحبين لهم المحبوبين عندهم يا رب العالمين ورزقنا وإياكم كما المحبة المتابعة على سيدنا محمد ظاهرا وباطنا وعلى هدي يكون صريحا ومن السلف والآباء وما نوى الصالحون وما نوى صاحب الوقت يوم الزمان في مثل الساعة والمناسبة نويناهم وقصد وصلناهم وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله آمين